پاکستان کے پاس جنگ کا کوئی آپشن نہیں، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پاک فوج اور قوم پوری طرح تیار ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک اعلان، کہا دنیا نے دیکھا پاکستان نے حال ہی میں بڑے اور مؤثر غزنوی میزائل کا تجربہ کیا، بھارت دیکھ لے پاکستان میں اقلیت محفوظ ہے، مندر بھی آباد ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا عمر کوٹ کے مندر میں خطاب، کہا بھارت RSS کے نظریے پر چل رہا ہے۔ پاک فوج پوری طرح مستعد ہے، ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورے اترے۔ انسداد دہشت گردی آپریشن نے پاک فوج کو بہترین حربی طاقت بنا دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا، ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز لاہور اور پنجاب رینجرز کا دورہ کیا، سرحدی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ مودی سرکار مسلم دشمنی میں ہوش کھو بیٹھی، تعصب پسندی کی ایک اور مثال قائم۔ آسام کے 19 لاکھ مسلمانوں کی شہریت منسوخ کر دی، بنگلہ دیش کے تارکین وطن قرار دے دیا، دفعہ 144 نافذ، فوج تعینات کر دی گئی، مسلمانوں پر بڑے پیمانے پر جیل میں ڈالنے کی تیاری، آسام میں 10 جیلوں کی تعمیر شروع۔ بھارت میں مسلمانوں کی شہریت منسوخ کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تشویش، ٹویٹ میں لکھا بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی پر دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، کشمیر پر بھارتی قبضہ مسلمانوں کے خلاف بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی انتہا، کرفیو بدستور 27ویں روز بھی جاری، خوراک اور دوائیں ختم، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل، تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، گرفتار افراد کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی، 10,000 سے زائد افراد لاپتہ، نہتے کشمیری بے بسی کی تصویر بن گئے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کشمیر بنے گا پاکستان، پوری قوم یک زبان۔ مظفر آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، سینیٹر ساجد میر نے قیادت کی، صادق آباد میں خواتین سراپا احتجاج، کراچی میں وکلا کا مظاہرہ، تربت میں ریلی، تیرا بگٹی میں ہندو برادری کا بھی اظہار یکجہتی۔ CNN، وائس آف امریکہ سمیت دیگر کا اظہار مذمت، کشمیریوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، کم سن بچے والدین سے چھینے جا رہے ہیں، مودی کے ظالمانہ اقدام کا پردہ چاک کر دیا۔ پاکستان کا بزدل اور چال باز بھارت کو بات چیت کا ایک اور موقع، پاکستان نے بھارت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کر دی، وادی سے کرفیو اور کشمیری قیادت کو رہا کیا جائے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو، کہا مسئلہ کشمیر پر ثالثی کو خوش آمدید کہیں گے، OIC نے بھی مقبوضہ کشمیر سے فوری طور پر کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی حکومت کا مسئلہ کشمیر پر عالمی سفارتی کانفرنس بلانے کا فیصلہ، کانفرنس میں دنیا بھر کے سفراء اور عالمی قوانین کے ماہرین کو مدعو کیا جائے گا۔ سربراہ یورپین خارجہ امور کی بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات، کشمیری عوام کو حقوق فراہم کرنے پر زور، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر رپورٹ طلب کر لی۔ مرکز میں نون لیگ ایک نون لیگ 2 بننے جا رہی ہے، جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی، پیپلز پارٹی کے چند دوست جو ہیں وہ تھوڑی بہت قیمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلم لیگ نون 2 بننے جا رہی ہے، وزیر ریلوے شیخ رشید نے بڑا دعویٰ کر دیا، پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے، یہ بھی کہا کہ آصف زرداری کے کیس میں پیپلز پارٹی کے چند دوست پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن نواز شریف کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ وزراء کی فوج پالی ہوئی ہے انہوں نے، 50 سے زیادہ کی کابینہ ہے، ایک وزیر بھی اس قابل نہیں ہے کہ کسی ملک میں جا کے وہ کشمیر کا مقدمہ پیش کر سکتا۔ حکومت اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی میں مصروف ہے، وزیر اعظم نے اپوزیشن کی کردار کشی کے علاوہ کچھ نہیں کیا، لیگی رہنما احسن اقبال کی کڑی تنقید، کہا کوئی وزیر کشمیر کا مقدمہ پیش کرنے کے قابل نہیں، وزیر اعظم سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔
आवाम के लिए खुशी की खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे सस्ता, हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए 33 पैसे, लाइट डीजल पर 5 रुपए 63 पैसे कमी, मिट्टी का तेल 4 रुपए 27 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। हुकूमत का बड़ा इकदाम, किफायत शिआरी मुहिम में सबको पीछे छोड़ दिया। वजारत साइंस ने अपना सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुतारिफ करा दिया। फी लीटर पर लागत सिर्फ 1 रुपया, पानी सरकारी दफातर में फराहम किया जाएगा। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक रक्शे और मोटरसाइकिल लाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी का पाकिस्तान कौंसिल बराए काबिल तजदीद एनर्जी का दौरा, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल और रक्षा भी चलाया। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में तब्दीली से माहौल में बेहतरी आएगी। कराची में डेंगू वायरस बेकाबू, हॉक्स बे में एटॉमिक एनर्जी प्लांट पर काम करने वाले 200 से जायद चीनी डेंगू से मुतासिर। रवां साल सिंध में 1200 से जायद अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो चुके हैं। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान की जायदादों पर कब्जे का इंकशाफ। एंटी करप्शन पंजाब का नोटिस, तहकीकात शुरू। LDF सरान रिकॉर्ड समेत तलब। रावलपिंडी में मुहाफिज कातिल बन गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके जेर इलाज मरीज को बेटे समेत मौत के घाट उतार दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला टंडू मोहम्मद खान का बॉडी बिल्डर गुर्बत का शिकार। फरीद कमरानी बच्चों की रोजी के लिए साइकिल के पंक्चर लगाने पर मजबूर। अपर कोहिस्तान में पुल टूटने का वाकया, 22 घंटे गुजरने के बावजूद लापता मुसाफिरों का कोई सुराग न मिल सका। 2 जख्मी और 8 लाशें ही निकाली जा सकी। गाड़ी में 26 मुसाफिर सवार थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक, लाहौर की सड़कें तालाब बन गई। मरकजी शाहराहों पर पानी जमा, अंदरूनी सिंध में भी बारिशें। मीरपुर खास में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। थर में बारिश के बाद जिंदगी लौट आई, सब्जा उग आया। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश मनाजिर देखने पहुंच गए। बदीन में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार, बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल आएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बेहतरीन टीम मिलेगी। चेयरमैन PCB एहसान मानी की प्रेस ब्रीफिंग। डोमेस्टिक क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले हर खिलाड़ी को माहाना 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। ने भारत पर यह वाजे कर दिया कि पाकिस्तान के पास जंग का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो अफवाज और कौम पूरी तरह से तैयार है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू खत्म, हुकूक बहाल और कश्मीरी क़यादत को रिहा करे। अगर भारत ये तीनों इक़दामात कर ले तो ही भारत से मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का मौसर तजुर्बा किया है। 26 फरवरी की तरह अफवाज पाकिस्तान और कौम भी तैयार है। जंग कोई ऑप्शन नहीं है हमारी नजर में, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है, अगर हम पर जहरियत की जाती है तो दिफा का हक हम रखते हैं। जिस तरह 26 तारीख को हम पर जहरियत की गई, हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी की, हमने अपना दिफा किया और 27 तारीख को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान के 2 जहाज मार गिराए और उनके पायलट को गिरफ्तार किया। ये और बात है कि हमने एस्केलेशन को कम करने के लिए उनके पायलट अभिनाथ उनके हवाले कर दिया, लेकिन कौम तैयार है, अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं। और कल आपने देखा कि बड़ा एक मौसर और तजर्बा किया गजनवी मिसाइल का, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का, मीडियम रेंज मिसाइल का, तो कौम बिल्कुल तैयार। मुज़ाकरात से हमने कभी इनकार किया नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात इस माहौल में
जहां कर्फ्यू है, जहां लोगों की जिंदगी और मौत में ओकश पकश में मुब्तला है, फिलफौर कर्फ्यू हटाया जाए, उनके हकूक बहाल किए जाए, पूरी कश्मीरी क़यादत जो पाबंद सलासल है उसको रिहा किया जाए। कश्मीरी जज्बात को रौंद कर मज़ाकरात की बेस पर नहीं बैठा जा सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस ने पाक फौज को जंगजू बना दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम की उम्मीदों पर उतरने वाले अफसरान और जवानों पर फख्र है। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस ने पाक आर्मी को मजीद सख्त जान फौज बना दिया। सिपाही सालार जनरल बाजवा को अपने जवानों पर फख्र। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर कोर और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दौरा किया, जहां उन्हें सरहदी सूरत हाल और पेशा वराना तैयारियों पर ब्रीफ किया गया। जवानों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस ने पाक फौज को जंग के लिए मजीद सख्त और ताकतवर फौज बना दिया। पाक फौज हर महाज पर साबित कदम और हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे अपने अफसरान और जवानों पर फख्र है जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। मुसलमानों के खिलाफ भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। रियासत आसाम के 40 लाख में से 19 लाख मुसलमानों की शहरियत मनसूख कर दी। भारतीय हुकूमत ने शहरियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये लोग बांग्लादेश से आकर रियासत में आबाद हुए, इन्हें भारतीय शहरी बनने का कोई हक नहीं। भारत में हिंदू रहेंगे, इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है। भारतीय तासुब की एक और मिसाल, आसाम के 19 लाख मुसलमानों की शहरियत मनसूख कर दी। मोदी हुकूमत ने फहरिस्त जारी कर दी। भारतीय हुकूमत ने दावा किया है कि ये तमाम अफराद गैर मुल्की हैं। ये लोग बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर आसाम में आबाद हुए। इन 19 लाख अफराद को अपील के लिए 4 माह का वक्त दिया गया है। इस भारतीय तासुब से अब न सिर्फ ये लोग बेघर हो गए हैं, बल्कि इन मुसलमानों को जेल में भी डालने का मंसूबा बनाया जा रहा है। आसाम में 10 जेलों की तामीर शुरू कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि भारत में 19 लाख मुसलमानों की शहरियत मनसूख करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी पर दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए।